मुझे यीशु के ज़िंदा चलाने और लाकत नाम में आप सबों को खुदा की खात्मा मसरत साहिब का सलाम। बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम जो कि अहद के नाम से हमने शुरू किया है और हर हफ्ते इसकी एक एपिसोड में रिकॉर्ड करती हूँ और बहुत सारे लोग इस पर कोई कमेंट्स नहीं भी देते, लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको लाइक कर रहे हैं। यकीनन ये एक ऐसा टॉपिक है और ये एक ऐसी बात है कि हर कोई आपके साथ इत्तेफाक नहीं करता और ये एक बड़ी मुश्किल और एक बड़ा मुश्किल काम है जो खुदा ने मेरे सपोर्ट किया या खुदा ने मुझे इस चीज़ का बोझ दिया घरानों पे, ख़ानदानों पे और ये मियाँ बीवी के रिलेशन पे जो है वो बात करूँ और खुदा की कलाम की सच्चाइयों को आप सबों के सामने बयान करूँ, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो बाइबल मुक़द्दस में जिनका बहुत ज़्यादा जिक्र है और बहुत ज़्यादा उस पर जोर दिया गया है, लेकिन हम ज़्यादातर जो बात करते हैं वो निजात की बात करते हैं, बेदारी की बात करते हैं, तौबा की बात करते हैं। लेकिन अगर मैं एक बात मैं समझती हूँ कि जब आपकी तौबा और निजात की बेसिक बातों में कुछ कमी रह जाती है तो खुदा की नज़र में आप जितने ज़्यादा बेदार हो उससे खुदा को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुदा को इस बात से खुदा को इत्मीनान है, खुदा को इस बात से खुशी है कि आप खुदा के कलाम को मानने वाले हैं। और मैं एक बात अक्सर कहा करती हूँ कि फरमाबरदारी यही है कि खुदा ने कलाम किया और हमने आमीन किया, खुदा ने बात की और हमने कहा कि हाँ खुदावंद ऐसा ही है। जब हम उसके मुतबादिल बातें करते हैं या और हवाला जात सामने लाकर एक दूसरे से जो है वो पैसों तकरार करते हैं, इसका मतलब ये है कि हम खुदा के कलाम को फॉलो करना नहीं चाह रहे, क्योंकि वही बात है कि हर एक बात इंसान के कबूल के लायक नहीं होती। हर शख्स उस बात को आसानी से कबूल नहीं कर सकता और ना ही हर शख्स आपके साथ इत्तेफाक कर सकता है। और मैंने इस चीज़ को कभी भी दिल पे नहीं लिया कि लोग मेरे साथ इस बात के लिए इत्तेफाक नहीं करते या मुझे लोगों के कमेंट्स नहीं आते या शायद लोग इस चीज़ को पसंद नहीं कर रहे तो मुझे इसको ख़त्म कर देना चाहिए या इसको कंटिन्यू ना रखें। यकीनन खुदा का कलाम जो है वो सख्त है, खुदा का कलाम कड़वा भी है, बहुत ज़्यादा कड़वा है और कड़वा उन्हीं ज़िंदगियों को लगता है जिनकी ज़िंदगी के ये खिलाफ जाकर बात होती है, क्योंकि हम ये नहीं देखते कि सचमुच खुदा का कलाम हमारे करैक्टर को बिल्ड करता है। ठीक है, हम खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को जो है वो बनाते हैं और कलाम ही ज़िंदगी में बरकत का बाइस है। तलाक पे मैं इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत देर पहले इस बात को सुना था, जिसके बाद मैंने इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया और मैं डायरेक्ट इस बात पर भी बात कर सकती थी कि तलाक देना मसीहत में अलाउ नहीं है। और पिछले दिनों में कोर्ट में ये बात पता सुनने में आई है कि जी कोर्ट ने क्रिश्चियन लोगों को परमिशन दे दी है कि वो भी तलाक दे सकते हैं और औरत भी तलाक दे सकती है, जबकि ये कलाम मुक़द्दस के खिलाफ है, यीशु मसीह की तालीम के बिल्कुल खिलाफ है। और अगर मैं डायरेक्ट इस पॉइंट पर बात करती तो वो एक ही बात पर बात ख़त्म हो जाती, लेकिन खुदा ने इस पर डीपली मुझे एक मैसेज देने का फजल बख्शा कि मैं आपको शादी की अहमियत का और शादी की जो है वो एक खूबसूरत रिश्ते का और इसकी बरकत के बारे में बता सकूं। इसलिए मैंने इस प्रोग्राम को खुदा के रूह के वसीला से कि जो अहद है उसको डीपली पहले हम सीखेंगे, क्योंकि जब हम पूरी स्टडी लेंगे तो यकीनन हम फिर जब तलाक की बात करेंगे तो हम तलाक लफ्ज़ कहने से पहले या सोचने से पहले डरेंगे और खुदा का खौफ रखेंगे कि शादी जो है वो खुदा का एक अहद है और हम इंसान होने के नाते जब खुदा का अहद तोड़ देते हैं तो फिर हम खुदा के नज़र में अहद शिकन हैं, हम खुदा के फरमाबरदार नहीं हैं। और खुदा के कलाम के मुताबिक अगर हम इन बातों को देखते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि शादियाँ बेशुमार शादियाँ पुराने अहदनामा में नबियों ने की हैं, बादशाहों ने की हैं। मैं आपको एक बात बता दूँ, कलाम इंसान को हर एक अच्छी और बुरी बात, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बातें बताता है, लेकिन हमारा काम ये है कि उस तजर्बे से या उस बात से वो बात सीखे जो खुदा का मकसद है।
बाइबल मुकद्दस में उन नबियों के बारे में लिखना या उन बादशाहों के बारे में बताना कि जिन्होंने इतनी शादियां की थी, इतनी बीवियां थी, इतने लौंडियां थी, इतने हुर्मे दी, तो क्या था, उनकी बरकत जो है वो चली गई। खुदा ने उनको जिस हाल में चुना, उसके बाद जैसे जैसे ज़िंदगी में गुनाह बढ़ता गया तो हर कोई शख्स जो है वो गिर गया। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कोई भी कामिल नहीं है, एक भी कामिल नहीं है। जब हम ये बात करते हैं कि कलाम में तलाक जो है वो अलाउ नहीं है, तो अक्सर लोग कहते हैं नबियों ने भी तो इतनी शादियाँ की। मतलब ये कि हमने उस बात को रद्द कर दिया है, वो हम सीखना नहीं चाह रहे। आज मैं आपके सामने सिर्फ यीशु मसीह की तालीम को रखना चाहती हूँ। बहुत ही खूबसूरत बात मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 19 बाब और उसकी 3 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। सबसे पहली बात, और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? सबसे पहली बात कि जब किसी बात में सच्चाई नहीं होती, उस बात का कोई सर और मुंह नजर नहीं आता। ठीक है जी, वो बात इसी तरह की जाती। अब यहाँ पर कोई एक पॉइंट नहीं बताया जा रहा, जैसे कि कलाम मुकद्दस में लिखा है ना कि अगर बीवी मर जाती है तो दूसरी शादी कर सकते हैं, या आपकी बीवी जो है वो ज़नाकार है तो आप उसे छोड़ सकते हैं। 2 पॉइंट्स हमें नज़र आते हैं। बट फरीसी सवाल क्या करें कि क्या हर एक सबब से, हर बहुत सारी उसमें बातें आ जाती हैं। तो सबसे पहली बात कि इस सवाल का कोई पॉइंट ही नहीं बन रहा। सही है जी। और अगली बात क्या है कि क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, किसने? यीशु मसीह ने बहुत ही खूबसूरत जवाब दिया। उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा, जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तिदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी से के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो 2 नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा उसे आदमी जुदा ना करे। उसका एक सवाल और यीशु मसीह की तालीम। उसने कहा कि क्या तुमने नहीं पढ़ा? और मैं पिछले दिनों में जब ऐसी दे रही हूँ, मैं इब्तिदा से, पैदाइश से, मैंने जब खुदा ने हवा और आदम को बनाया, उन्हें बनाकर एक किया, उनके दरमियान शादी के अहद को कायम किया, बहुत सारे पॉइंट्स में हमने बात की है। सिर्फ इसीलिए कि हम डीपली इस बात को और इस मकसद को जो खुदा का मर्द और औरत के लिए है उसे समझ सके। और लास्ट टाइम मैंने ये भी कहा था कि खुदा के कलाम के मुताबिक शादी करना जो है वो इंसान के जहन में या इंसान की रवायत नहीं है। ये खुदा का प्लान इंसान के लिए है और खुदा का रिश्ता जो है वो इंसान के लिए है और ये रिश्ता खुदा ने बनाया है। अक्सर लोग मियाँ बीवी के रिश्तों को कहते हैं, हम समझते हैं कि बहन भाई जो हमारी माँ के पेट से पैदा हुए वो हमारा बहुत करीबी रिश्ता है कि वो खुदा ने हमें रिश्ते दिए, बहन भाई खुदा ने पैदा किए हैं। तो मियाँ बीवी का रिश्ता किसने बनाया है? सबसे पहला रिश्ता ही जो ज़मीन पर बनाया गया है वो मियाँ और बीवी का है। औरत माँ बाद में बनती है और जब औरत माँ बनती है और शौहर बाप बनता है तो बहन भाई या औलाद बाद में आते हैं और जब बच्चे बड़े होते हैं तो फिर जाकर माँ बाप और ये सारे रिश्ते शुरू होते हैं। मेन बात यह है कि हम इन बातों को समझते नहीं। यीशु मसीह ने एक ही सवाल किया है, क्या तुमने नहीं पढ़ा? क्या हमने कभी नहीं पढ़ा कि खुदा ने इब्तिदा में कितनी बीवियां बनाई थी आदम के लिए, या खुदा ने आदम से क्या कहा था? क्या ये बातें हमने नहीं पढ़ी? यीशु मसीह ने कभी भी कोई सवाल का जवाब अपने पास से नहीं दिया। उन्होंने हमेशा ये कहा कि क्या आपने मूसा की शरीयत में नहीं पढ़ा? क्या आपने नहीं पढ़ा कि अगलों से कहा गया था लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ? यीशु मसीह ने कलाम में लिखी हुई बातें ही जवाब के तौर पर पेश की। अभी यीशु मसीह की बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लोग अक्सर अगली बात करते हैं कि लिखा है कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के बायस ही कहा है कि आप तलाक देकर छोड़ दोगे। वहाँ पर वो बात नहीं, वो अगली बात आती है। पहला सवाल उन्होंने क्या किया कि क्या बीवी को हर एक सबब से छोड़ देना रवा है? हालांकि सबब भी वो क्लियर
نہیں بتا رہے۔ اسی طرح ابلیس نے جب میاں بیوی کے رشتے کو توڑنا چاہا تو اس نے بھی باتیں گھما پھرا کر کی تھی، اس نے ڈائریکٹلی نہیں کہا تھا۔ اس نے کہا کیا خدا نے تمہیں باغ کے ہر درخت کے پھل کھانے سے منع کیا ہے؟ یہ وہ بات ہوتی ہے جو جھوٹ کی بنیاد پر ہوتی ہے، جس کی کوئی سچائی نہیں ہے۔ اس لیے کلام کی سچائی یہی ہے کہ یسوع مسیح نے کہا کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے۔ طلاق آدمیوں کی بنائی ہوئی روایت ہے، خدا کی نہیں ہے۔ اور جب کورٹ میں ہوتی ہے تو آدمی ہی میاں بیوی کو جدا کرتے ہیں کہ آج سے آپ دونوں میں ڈائیورس ہو گئی ہے، اب آپ میاں بیوی نہیں رہے۔ تو کلام اس بات کے لیے صاف کہتا ہے کہ جسے خدا نے جوڑا کس نے تھا؟ خدا نے۔ ریلیشن جڑا کہاں؟ چرچ میں۔ توڑ کہاں رہے ہیں؟ عدالت میں۔ تو کیا یہ خدا کا پاک کلام ہم غیر قوموں کے سامنے بدنام نہیں کر رہے؟ جب کوئی یہ کہتا ہے کہ مسیحیت میں طلاق تو کئی لوگ حیران ہو جاتے ہیں۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، ہمارے بہت سارے مسیحی بہن بھائی اکثر جب کسی سے بات کرتے تھے تو ہمارے پڑوسی کہتے تھے کہ آپ لوگوں میں یہ رشتہ بڑا اچھا ہے اور آپ کی عورتیں بڑی سیف ہیں، کیونکہ ان کو یہ خوف نہیں ہے کہ میرا شوہر جو ہے وہ دوسری شادی کر لے گا، کیونکہ ہمارے مذہب میں تو بے شمار 3-4 شادیاں کرنا الاؤ ہے۔ ہم تو ہر وقت ڈرتی رہتے ہیں کہ ہمارا شوہر کبھی بھی دوسری شادی کر سکتا ہے، لیکن آپ لوگوں میں تو الاؤ ہی نہیں ہے نا، آپ لوگوں میں دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے۔ آپ لوگ کتنا لکی ہیں، آپ لوگ کتنی لکی ہیں کہ آپ کے شوہر یا آپ کو یہ ڈر نہیں لگا رہتا، لیکن ہم ہر وقت خوف میں رہتے ہیں، حراست میں رہتے ہیں کہ شاید کبھی بھی ہمارا رشتہ ٹوٹ سکتا ہے، کیونکہ ہمارے تو مذہب میں یہ الاؤ ہے۔ جب مذہب کی بات آتی ہے تو ہمارے مذہب میں تو الاؤ نہیں ہے۔ مسیحیت میں تو دوسری شادی الاؤ نہیں ہے، مسیحیت میں تو طلاق الاؤ نہیں ہے۔ پھر ہم کیسے یہ بات عدالتوں میں لے جا کر اور یہ کام کر رہے ہیں، اور یہ زیادہ سے زیادہ گناہ بڑھ رہا ہے، اسی لیے بڑھ رہا ہے کیونکہ ہم سپورٹ کر رہے ہیں۔ ہم اس چیز کو جو ہے وہ بجائے اس پر ایکشن لینے کے، اور کسی میں اتنی جرت نہیں کہ وہ کلام کی بات لے کر کھڑا ہو کہ یسوع مسیح نے کہا ہے کہ جسے خدا نے چھوڑا اسے آدمی جدا نہ کرے۔ آج ہم 2 شادیاں کر کے خدا کے مذہب پر خدمت کرتے ہیں، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کلام کہتا ہے میں بیزار ہوں۔ خدا نے اگر کسی چیز پر بیزاری کا اظہار کیا ہے تو وہ یہی ہے، وہ کہتا ہے آپ بھلے میرے مذہب پر خدمت کرتے ہو، دعائیاں دیتے ہو، ہدیے نذرانے دیتے ہو، لیکن میں بیزار ہوں، میں تمہاری دعائیں نہیں سنتا، کیونکہ آپ نے اپنی جوانی کی بیوی کے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ سوچیں کہ کتنی بڑی خدا اس بات کو اہمیت دیتا ہے کہ میاں اور بیوی کا ریلیشن اگر ٹوٹ جاتا ہے تو خدا بیزار ہے اور ناراض ہے۔ وہ کہتا ہے میں تمہاری دعائیں نہیں سنتا۔ کتنی دلیری سے آج لوگ بغیر طلاق لے کر دوسری شادی کر لیتے ہیں، کتنی دلیری سے آج ہم ایک دوسرے کو چھوڑ کر دوسری شادی کر لیتے ہیں۔ اور اگر ہم خادموں کے بارے میں یا خادماؤں کے بارے میں بھی پڑھتے ہیں تو کلام مقدس میں صاف لکھا ہے کہ اگر کوئی نگہبان کا عہدہ چاہتا ہے، سب سے پہلی بات اگر، یہ شرط ہے کہ اگر آپ چاہ رہے ہیں نا کہ میں یہ کام کروں تو سب سے پہلے اس کے لیے یہ باتیں ضروری ہونی چاہیے۔ بے شمار یہ پوائنٹس ہیں۔ ہمارا اگلا پوائنٹ یہی ہوگا کہ اگر ہم ایک عام شخص ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو خادموں کے لیے لکھا ہے نا کہ وہ 2 شادیاں نہیں کر سکتے، عام شخص کے لیے نہیں ہے، لیکن ملاکی نبی کا صحیفہ میں ایک عام شخص کی بات ہو رہی ہے۔ یسوع مسیح کا یہ جو حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، یہ ایک عام انسان کی بات ہو رہی ہے کہ کیا ابتدا میں ایسا نہیں تھا؟ مرد اس طرح کی غلط فہمیاں اپنے اندر پیدا کر کے کلام کو رد کیا کرے، مرد اپنے اندر ہی سوال پیدا کر کے اور اپنے اندر ہی جواب کریٹ کر لیا کرے۔ خدا کا کلام جب منع کرتا ہے تو وہ منع کرتا ہے، کلام میں الاؤ نہیں ہے تو نہیں ہے۔ یہ بات جو کہتے ہیں نا کہ پتھر پہ لکیر ہے، یسوع مسیح نے جب یہ بات کہہ دی ہے کہ جسے کیا تم نے پڑھا نہیں ہے، اس کا مطلب ہے ہم پڑھتے نہیں۔ اس لیے ہم بہت سارے عجیب و غریب سوال کرتے ہیں اور بہت سی عجیب زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم 2 بیڑیوں میں سوار ہیں، لیکن پھر بھی ہم زندہ خدا کی عبادت کرنے کی بات کرتے ہیں، پھر بھی ہم پاکیزگی اور بیداری کی بات کرتے ہیں، پھر بھی ہم روحانی زندگی کی بات کرتے ہیں، جبکہ کلام ہماری زندگیوں میں نہیں ہے۔ کلام زندگیوں میں ہونے کے بعد روحانی زندگی ہوتی ہے،
اور خدا کا کلام فالو کرنے والے خدا کے وفادار اور فرمانبردار بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اس بات کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ اور میں اکثر کہتی ہوں کہ آپ میرے ساتھ نہیں بلکہ خدا کے کلام کے ساتھ کھڑے ہو، آپ اس بات کے ساتھ اتفاق کریں اور بہت سارے لوگوں کی غلط فہمیاں دور کریں، اور دعا کریں کہ اگر کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کو چھوڑنا چاہ رہا ہے تو وہ عدالت میں نہ جائے بلکہ خدا کے خادموں کے پاس آئے، ان خادموں کے پاس جو یہ بات سمجھتے ہیں کہ جسے خدا نے جوڑا ہے اسے آدمی جدا نہ کرے، تاکہ وہ کلام مقدس میں سے آپ کی رہنمائی کرے، آپ کو ایک دوسرے کو معاف کرنا اور برداشت کرنا سکھائے، آپ کے اندر ایک کریٹو مائنڈ بنائے کہ آپ ایک نئی زندگی کریٹ کر سکیں۔ اس طرح کی الجھنوں اور پریشانیوں کے بعد آپ کے رشتے میں بحالی کیسے آئے گی، محبت کیسے آئے گی، یہ ہم کلام سے سیکھ سکتے ہیں اور یہ خادم آپ کی رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اس لیے میں آپ سے بارہا کہتی ہوں، اگر کسی کی لائف میں کوئی پرابلم ہے آپ کمنٹس میں ضرور شیئر کریں، آپ پرسنل پہ بھی بات کر سکتے ہیں کہ ہماری زندگی میں یہ مسئلہ ہے، پلیز آپ اس کے لیے دعا کریں، آپ ہمیں اس کا حل بتائیں۔ اور میں آپ کے سامنے ہمبل ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز خدا کے خادموں سے ضرور رابطہ کریں، یہ زندگی میں ایک بہت بڑا فیصلہ اور خدا کے خلاف گناہ ہے، اس لیے آپ ہمارا ساتھ دیں، زیادہ سے زیادہ میسیج کو فارورڈ کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس بات کو پہنچائیں، تاکہ خداوند کے آپ ایلچی ہیں، خدا کے آپ نبی بنے، اس کے پیغمبر بنے، اس کا پیغام دوسری زندگیوں تک لے کر جائیں۔ خدا آپ سب کو برکت دے، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ گاڈ بلیس یو۔